जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस पे अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे और जिस दौर में अल्लाह माफ़ करे हम रह रहे हैं, जो हाइपर सेक्सुअलाइज़ सोसाइटी है, परेशान हैं लोग। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस रेट पे बढ़ रहे हैं, यूथ जिस तरह के सवालात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पॉर्न एडिक्शन, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा मुआशरा जिसमें बुराई आम हो जाए, जिसमें फ़हाशी आम हो जाए, इमोरलिटी आम हो जाए, उसके बारे में वईदें हैं हमारे दीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईदें की कि जब एक मुआशरे में बुराई इतनी आम हो जाए और लोग जो है वो बुराई से रोकना छोड़ दें एक दूसरे को, तो उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी डिजीज़ आती हैं कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमें ये ज़िम्मेदारी दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व्ड फॉर मैनकाइंड। तुम खैरा उम्मा हो क्योंकि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए। लोग परेशान हैं और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट? वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है विच कॉजेज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूँगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको भड़काऊँगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की, लेकिन they have a complete plan. Shaitani forces have a complete plan for the man of the house, for the leader of the house, and that is the 18 plus content. ये जो 18 प्लस कंटेंट है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी, नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है और फिर तबाही। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो। अगर आप मुझसे एक लाइन में सॉल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रिजर्वायर दिया है और एक स्पिरिचुअल रिजर्वायर दिया है। रिजर्वायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रिजर्वायर है। जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा। जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रिजर्वायर जो है वो वीक है। रिजर्वायर को, जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रिजर्वायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रिजर्वायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रिजर्वायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है। होता ये है कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और ज़ाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सख्त है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके, वो कम होता जाता है।
کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. اس لیے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس حدیث پہ عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا عمل کرے تو فوراً سے فالو کرے اسے کسی اچھے عمل سے. فوراً کوئی اچھا عمل کرے, وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے, یا فوراً سے کوئی دعا کر لے, یا کچھ بھی اچھا ایکشن کر لے, قرآن مجید پڑھ لے, رائٹ. کچھ تو فائدہ ہوگا نا, کم از کم وہ جو بلیک ڈاٹ ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے, کالا دھبا گناہ کے بعد, وہ تو ریموو ہو جائے گا نا. یہ چھوڑیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, یہ بھی ایک فیئر ہے, یہ بھی ول پاور کو توڑنے والی چیز ہے کہ جب بندہ آگے کی سوچنے لگ جائے کہ نہیں پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا, ہفتے بعد پھر سلپ. بھائی کل کس نے دیکھا, اگر موت آ گئی پھر کم از کم آج کو تو بچائیں, آج کو تو سیو کریں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گیو ان نہ کریں, عادت نہ بنائیں اس سن کو. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ول پاور کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی. دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تو فوراً فالو اٹ اپ بائی اے ویری گڈ ڈیڈ. ٹھیک ہے, فوراً سے گڈ ڈیڈ جو ہے وہ کریں انشاءاللہ. تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ مایوسی حاوی نہ ہونے دیں. پروکریسٹینیشن ٹھیک ہے, ریگریٹ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے, ندامت, اور ہونا بھی چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ندامت ہی صرف ہو اور کوئی ایکشن پلان نہ ہو, یہ چیز بھی پھر آپ کی ول پاور کو جو ہے وہ توڑے گی. اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ول پاور بہت زیادہ ٹوٹتی ہے جب ایک بندہ ریپیٹیٹیولی اس چیز کو کر رہا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ گیو اپ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کو فائٹ کرتے رہیں, اس چیز کو دعا کے تھرو فائٹ کرتے رہیں, اس چیز کو سیلف ٹاک کے تھرو اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ, آئی کین فائٹ اٹ انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ول پاور کو بلڈ کرنے کی کہ بلیو می, وہ ٹریگر, وہ ٹائم جب ٹریگر پیک پہ ہے, جب ٹریگر سر پہ سوار ہے آپ کے, رائٹ, اس ٹائم پہ ٹریگر کو جو ہے وہ اوائڈ کر جائیں. بہت مشکل ہے, آئی نو آپ کو بہت عجیب سی انگزائٹی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ٹریگر فائٹ کرتے ہوئے, لیکن کر لیں, کچھ بھی کر کے کر لیں. ٹرسٹ می, اگر آپ نے وہ پیک کا ٹریگر فائٹ کر لیا تو ایسی ول پاور بلڈ ہوگی, ایسا سیلف کنٹرول آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ, واقعی یہ میں نے کیسے کر لیا. اور آہستہ آہستہ اس کا پاتھ وے بنے گا, ٹھیک ہے, اس ول پاور کا آپ کے برین میں. اور ایک ٹائم آئے گا, اور یہ حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ صبر کرنے سے آتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نا, یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی, صبر کیسے آئے گا؟ صبر کرنے سے آئے گا. دس مینس کہ صبر پریکٹس کرو گے تو صبر آئے گا, رائٹ. تو یہ کچھ ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے ہیں. اور ایک اور پریکٹیکل طریقہ ہے, ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے, جو موٹیویشنل باتیں کرنے والے ہیں, جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں, بک اپ کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, گوروں کے پاس اسپرچویلٹی تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے, دعا بھی نہیں ہے, تو وہ بھی پوائنٹ سے بچ جاتے ہیں.